اعراب کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اعراب کہتے ہیں، یہ نہیں کہ زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، نہیں، زبر زیر پیش کو اعراب نہیں کہتے. صحیح. اعراب کسے کہیں گے؟ اعراب کہیں گے معرب میں تبدیلی کو. ذرا سمجھیے گا، جیسے کہ مثال کے طور پہ جاء زیدن، ایک ہوتی ہے حرکت. حرکت کی تعریف آپ لوگوں نے کیا پڑھی تعلیم الصرف کے اندر؟ آپ لوگوں نے پڑھا کہ بھائی زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. تو ایک ہوتی ہے حرکت، ایک ہوتا ہے اعراب. اعراب کسے کہتے ہیں؟ ابھی اعراب کی تعریف پڑھی. اعراب کی تعریف کیا ہے؟ معرب میں تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ جاء زیدن، یہ جاء پر کیا ہے؟ زبر ہے. حمزہ پر کیا ہے؟ زبر ہے، فتحہ ہے. یہ کیا ہے؟ فتحہ ہے. یہ کیا ہے؟ سکون ہے. صحیح. تو یہ جو فتحہ 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 نظر آ رہے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں حرکت. یہ اعراب نہیں ہے. اعراب کہاں پہ ہوگا؟ جو معرب میں تبدیل ہوتا رہے گا. کبھی زیدن آئے گا، کبھی زیدن آئے گا، اور کبھی زیدن آئے گا. تو کیا تبدیل ہو رہا ہے؟ کہ جو آخر میں آ رہا ہے، آخر میں یہ تبدیل ہو رہا ہے. تو یہ جو آخر میں آ رہا ہے یہ تبدیل ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے اعراب. تو جو آخر میں آ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہر زبر زیر پیش کو ہم اعراب کہہ دیں گے، نہیں. اعراب وہ ہوگا جو تبدیل ہوتا رہے گا، اور جو تبدیل نہیں ہو رہا. اب دیکھیں جاء زیدن کے اندر زید کی زال پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. رأیت زیدن کے اندر زید کی زال پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. مررت بزیدن کے اندر زا پر کیا ہے؟ فتحہ ہے. ہر جگہ فتحہ رہا ہے، یہ تبدیل نہیں ہو رہا، تو یہ اعراب نہیں ہے، یہ حرکت ہے. یہ حرکت الگ چیز ہے، اعراب الگ چیز ہے. حرکت کسے کہیں گے؟ حرکت نارمل زبر زیر پیش کو حرکت کہہ دیں گے. اعراب کسے کہیں گے؟ جو تبدیل ہوگا. اب یہ جو ضمہ ہے نا آخر میں زید کی دال پر جو ضمہ ہے، صحیح، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اعراب. یہ حرکت بھی ہے، اعراب بھی ہے، دونوں ہیں. یہ نہیں کہ حرکت نہیں ہے، حرکت تو ہے یہ، کیونکہ یہ پیش ہے، لیکن حرکت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعراب بھی ہے. لیکن اس سے پہلے جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ جاء پہ فتحہ، وہ اعراب نہیں ہے، وہ حرکت ہے. سمجھ میں آئی؟ اعراب کسے کہیں گے؟ جو تبدیل ہوگا. مثال ذرا سمجھیے گا. کچھ طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی زبر زیر پیش ہی اعراب ہوتا ہے، یہ بھی غلطی ہے. مثال دیکھیں، جاء ابوکا، رأیت اباکا، مررت بیکا. ہاں بھائی، کیا تبدیل ہو رہا ہے اس کے اندر؟ کون بتائے گا؟ جلدی جلدی کمنٹ میں بتائیں کیا تبدیلی آ رہی ہے. جلدی جلدی بتائیں کیا تبدیلی آ رہی ہے. جاء ابوکا، رأیت اباکا، مررت بابیکا. اس میں کیا اعراب ہوگا بھائی؟ اس میں اعراب کیا ہوگا؟ جلدی جلدی کمنٹ میں بتائیں کیا اعراب ہوگا اس کے اندر. محمد یحییٰ، جلدی جلدی بتائیں کیا اعراب ہوگا اس کے اندر. تبدیل کیا ہو رہا ہے؟ جو تبدیل ہوگا وہی اعراب ہوگا. ابو کا میں کیا تبدیل ہو رہا ہے؟ ہاں ادھر دیکھیں، ابو کا کے اندر ابھی یہاں پہ تھا ابو کا، دوسری جگہ پر ہے ابا کا، تیسری جگہ پر ہے ابی کا. پہلے کیا آ رہا ہے؟ ابو، دوسری جگہ پہ ابا، تیسری جگہ پہ ابی. کیا تبدیل ہوا؟ شروع کے اندر پہلی جگہ پہ واو آ رہا ہے، دوسری جگہ پہ الف آ رہا ہے، تیسری جگہ پہ یا آ رہی ہے. واو الف یا، کیا تبدیل ہوا؟ واو الف یا تبدیل ہوا. کبھی واو آ رہا ہے، کبھی الف آ رہا ہے، کبھی یا آ رہی ہے. تو جو تبدیل ہوگا وہ اعراب ہوگا. اب اعراب کیا ہوا؟ یہ واو الف یا، یہ اعراب ہے. تو کیا زبر زیر پیشی اعراب ہوتا ہے؟ نہیں. اعراب واو بھی ہو سکتا ہے، اعراب الف بھی ہو سکتی ہے، اعراب یا بھی ہو سکتا ہے، اعراب زبر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتی. یہ سب اعراب ہو سکتے ہیں. جو تبدیل ہو رہا ہے اس کو اعراب کہیں گے. صحیح سمجھ میں آیا؟ ایک اور مثال دیکھیں. مثال کے طور پر ینصرون اور لم ینصرو. ہاں بھائی، تبدیلی کیا آئی؟ کون بتائے گا؟ کمنٹ کے اندر جلدی بتائیں کیا تبدیلی آ رہی ہے. جلدی جلدی کمنٹ میں بتائیں. یہ تبدیلی آ رہی ہے نون کے اندر. صحیح بتایا طلبا نے. کہیں پہ نون آ رہا ہے، کہیں پہ نون نہیں آ رہا. یہاں پہ نون نہیں آ رہا، تو اعراب کیا ہوگا؟ یہ نون اعراب ہوگا. کیا ہو گیا اعراب؟ یہ نون اعراب ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ ایک اور مثال دیکھیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ینصرو، لم ینصر، لن ینصرا.
हाँ भाई, ये यंसुरु कलमे में क्या तब्दीली आ रही है? जल्दी बस तब्दीली लिखें कमेंट के अंदर, फटाफट तब्दीली लिखें। हाँ भाई, यंसुरु में क्या तब्दीली हो रही है? जल्दी जल्दी बताएं, यंसुरु में क्या तब्दीली हो रही है? जबर और पेश बदल रहा है। जल्दी जल्दी बताएं, यंसुरु में क्या तब्दीली हो रही है? क्या तब्दीली हो रही है? रॉ में तो तब्दीली हो रही है, क्या तब्दीली हो रही है? जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी जल्दी। जबर और पेश, और कोई बताए? हाँ बिल्कुल सही, पेश साकिन जबर, कहीं पे पेश आ रहा है, कहीं पे साकिन आ रहा है, कहीं पे जबर आ रहा है। तो देखें अब ये जो तब्दीली हो रही है, पेश क्या होगा, जम्मा क्या होगा, एराब, ये साकिन क्या होगा, एराब, फतहा क्या होगा, एराब, ये सब एराब है। तो देखें अब मैंने आपके सामने कितनी मिसालें लिखवाई, एक तो यंसुरु वाली मिसाल लिखवाई, इसमें आपको क्या पता चला, एराब कितने हैं, जम्मा भी एराब है। अब मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ एराब को, सही। यंसुरु वाली मिसाल में जम्मा भी एराब था और फतहा भी एराब था और सुकून भी एराब था, तीनों एराब थे। ये देखें जरा, यंसुरु, लम यंसुर और यंसुरा, तीनों एराब थे। यंसुरुना के अंदर क्या एराब था, नून एराब था, तो यहाँ पे मैंने नून भी लिख दिया, ये नून भी एराब हो गया। अबू का, अबा का वाली मिसाल में क्या एराब था, अबू के अंदर वाव था, अबा के अंदर अलिफ था, अबी के अंदर या था, तो ये वाव अलिफ या ये भी क्या हो गए, ये भी एराब हो गए, ये तब्दील हो रहा है ना। जैदुन वाली मिसाल में क्या क्या एराब था, जा जैदुन, रअयतु जैदन, मररतु बिजैदिन, जम्मा फतहा कसरा, ये भी क्या होगा, एराब होगा। कहने का मकसद ये है कि एराब कितने आ गए हमारे सामने, ये सारे एराब हैं, जम्मा भी एराब है, फतहा भी एराब है, कसरा भी एराब है, सुकून भी एराब है, नून भी एराब है, वाव भी एराब है, अलिफ भी एराब है, या भी एराब, ये सारे एराब है। लेकिन ये एराब कब बनेंगे, जब ये तब्दील होंगे, जब क्या होंगे, तब्दील होते रहेंगे तब एराब बनेंगे। ये नहीं कि जहां भी हमें वाव नजर आ जाएगा वो एराब है, नहीं, हर वाव एराब नहीं है, जो वाव तब्दील हो रहा है, कलमात हम बदल रहे हैं, वाव तब्दील हो रहा है, कभी वाव आ रहा है, कभी अलिफ आ रहा है, कभी या आ रही है, वाव तब्दील हो रहा है, उसको हम कहेंगे एराब। तनवीन एराब नहीं, तनवीन तो नून साकिन होता है, वो एराब नहीं होता। तो एराब के हमारे सामने दो सूरतें आ गई, कितनी सूरतें, दो सूरतें। एक के अंदर हैं हरकतें, जम्मा भी हरकत, फतहा कसरा सुकून, ये क्या है, ये हरकतें, इसको हम कहते हैं एराबे हरकती। दूसरा क्या है, इसके अंदर है नून है, वाव है, अलिफ है, या है, ये सारे हुरूफ हैं, इनको हम कहते हैं एराबे हरफी, एराबे हरकती, जिसके अंदर जम्मा फतहा कसरा सुकून हो, और एराब हरफी जिसके अंदर वाव अलिफ या और नून हो। तो ये एराब की दो सूरतें आ गई। हम इंशाअल्लाह अरबी ग्रामर का एक ऑफलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं कि जिसके अंदर आपको कुरान और हदीस की अरबी सिखाई जाएगी। आप अगर चाहें नीचे व्हाट्सएप नंबर वगैरह नज़र आ रहे हैं, इस पर कांटेक्ट करके कोर्स की डिटेल हासिल कर लें और एडमिशन करवा लें।